الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi wanama watukufu maislamu wa Komor wajunda onda ni Komor makatika ondo njitamkao yinu ano ananyasi diaspora wa harumazen simbali na mbali za dunia mafi nimnidungawe makatianu no wajuhundunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi sikusudia usiku leo inunde jaiban haukawa usiku jana tikana madhmunu mshinzi ya message na kananikiwa nema shababi ya homju ansujini ni vitsewanu shaus kwa leo inutipanga mada za hangu binafsi za hujari hadisi jumwa za hazika ondo rendeleao nizo si wanadamu ikao ngariwani yao daula ya haki harmwensi ya Komor waimahu kabla rahane ja expose zemadeka amina manama kanipara banu ngamwespero kaka na mtaoswama kaula de mana maka anipara na engo masiwani kabla rahane ja wonesa hata madanzima banu ngamjotendeni tsaiswama ukoskwa jana tskati vumbu wa mananyasi ya fariki hobefuni ya Parisi wa harumae bahari ya Itsanda mjini kao haka harumwa elapitali ya maruf mananyasi wala angemkini hao kaya wala mananyasi wa shimwali na ehadzi hao sikwa juzi hajulihaniha wenga wa handanido utsaze swamaha ukaanga mjoka ya vana akhlabu mitsanza ndo soma se komanteri haukaya mitsanza njeni nje harma piege ya udwanza nijibu ana masuala yode mane kao miuji concentre harma zema daza hangu titimizi ngeti jati wono dingoni harma zema message odo andu akaurongoa izilo muhimu za ujibu apre shamitido jifokaliza yaku harma zema message wakati kaonga mina mada mahususu na balianje ni zibeheba ebenga abo handanido tsotsa haze swamaha na oboshla marahaba wanama ikao jana washindi wanijuza ukaye mananyasi ola mbuyajo mrehemu yakapariswar mazebahari za Itsanda mjini yakafariki haidentifie lokola mananyasi wa shimwali na banurizambao hadzihwara ngundo sikwa juzi ekale beshele ya kaltishashi kwezi wanama wa Komor tirejeiva kwa leo hamada ndaru muhimu honda nne emada handani de mada ya husiana ne bwana yahe mananyasi Abdalla Abdu Hassani ne shekayo shahe mashababi wa seshwa shangazi jama husus wawani yao daula ya haki yo wajibu rije rido saindi ambabi ze fikra na ujuze heli kao ndo evolueyo hautsahau wa Komori watijo fikruka ya banu wabdala ambilo kangu tsahwa yaboha hareje idingoni hau zanongo ya zandisa zireje idingoni yabo liho mdu amanda mikao ngamwanwe bana inu sibahinga mina ila bahati okaya ngamshindo tsiju amba habari haruma zanongo zaho wandika odo waju habon tsiju yo wajibu henu akatinjo kobira banu ni do actualize mbabe situation ka odo ananyasi wanu wafanyo hazi ne zembiondo nizo benge ngabondongwe kao keti muhimu ni zambi emadabidi ngamjojambabini jibu mwanama Mohamed Chami paraporo yahe apeli yahe mananyasi Abdalla Abdu Hassan agwa ikao haone saukaya ibidi vanna dijuro maximum wahansi wa ikao bonze shijoka sha transition sha wandua jo urenga badala yahe serikali ya hatu bange joka usavonsi bange abo joka ubidi haraka wahansi wa shekayo isho shambao transition ili wandua jo warengeze do amana. Donc mimi Muhammad Chami hafanya video amfikiri ulando sikwa jana ule obotasi njangale date shati suivato musizon si onoze proposition zahe mwanama Dr. Mohamed Chami si ono aula bangu njeni onesembabi ze fikra za hangu harmai ya feri hiyo ni onesembabi ne ze orientation kao mimi do na jo suhete au na jo suggere par rapport ya hizo Muhammad Chami ya hamba nizo Abdalla ya hamba haukaba haina mundu hobangwe ni hunu ngutsango ze fikra zahe nore waswili ye madararu ngamjo ujambabi o haruma ye situation ya député Umuri wa Madi Hassani kao we député wa RDC ya tendelwa ni ancien gouverneur Mbaraka Setswali ikao makati yanu ngene casquette ya president wa Hesente
baada usiku wa jana raona mafoto yala wa baina ya hahe nele jamvina mbaba lukumani iho Nairobi yisuksite polemiki haruma za réseaux sociaux gamfikuru kaminde mru handani na tende nafanye post obenge ti supprime quelque temps après ha raison biliba et raison ya handani gamfikuru kwa kati SMS rakaraona ye posto ya hahe ya sisi wa hema foto ya fanyi wa bena hena mbaba lukumani ya he piège ya kafanyi wa pari amfikiru kanga wandu wenji wa hiwa beza warongwa haraka watakle SMS watsinokari shindiri jua manaza nongozi la zajiri sha apre SMS sao swamaha mana nga wandu watsingoni para mimrika mu paro haku hamanda nyonsi pia shanga wandu watsingoni siste wani para badara unaye kuya SMS sha derrière jarono kabala SMS yakana mission ya kahuifanya itsongeza hajaje exprime apre haonesa ye barnama jahile fotorila ebenge mimi siono masula hayo kaya kairinsi beze harakati sitakle député umuri hautim tim juge hautim critique chanende au fond hatanjue mana zanongozi la zajiri omwenga mjonda plus ya clarté janelezo wa komori mbabika odo na shida na jua hata zanongoza ajiri ngamfikiru kaya sishinditsi parsanusu ya he zanongoza usiana ne omkonsi wa umuri député umur na mbabalu kumani harumensi ya Nairobi ngamjom julizani banu eshambe hula neza nongoza kahende hali ila apreza baki ngarjom solicite wae ajeleze kahare joma siwani haukaola mrudho amana ulona poston ku harumaye parloma ya hatu ola mrudho amana ulona avenirindo ajina hapo nsiju donc yo wajibu karieri ya heatsi ya mfonse hali inu shaya je exprime karturenga defense shangarjo eleza izorazi jua Madararu ngejo huja haruma ye conference de presse ikawa ifanyiwa ne CRC yamba Lukumani ikao ye butia hayo ndo huja wa defende ye conference ya ma partenaire wa Komori ikawa ifanya unu Paris entre le 2 et le 3 la mwezi wa Desembre 1 wakau jifelicite na ufelicite mbaba Lukumani ne réussite ikao ilawana haruma ye conference d'après wo. Donc on garde johu jarijibu wandu surtout arab l'intervention ya Belu, l'intervention ya Maulana Sharif, l'intervention ya Sheikhan. O wandu wao ngarjo sana riwajibu izo wahamba rejuzeno wa Komor wakemakini karjamba karswanzen sendo soni shaholi honde zafanyishiha nezijiriyo uo de chevande chansi nele bingu ngarjo kaza nongozila kasina réussite alafu rijer jimlise rionese mbabi ze fikra za hatu harumemba na hatu no bando ajanzaru wasili izole zemada ndarumi imi muhimu njouzeleza banu oskwaleo kwezi watukufu wa Komor andani ndo ubeha ze salamu zahe mana Nyasa Abdalla Abdu Hassan mwambie nuka hainusi kwa hasha sihunda noveli zahe mana Nyasa Abdalla Abdalange mnono alhamdulillah wabahanika ondo yaliyo Sabdala Muhili shangar vumbwao raisi wahe mashababi wa daula ya haki wa sheswa shangazija ya humakinishanu karangwema suya jana taletasila leo hashelomno waruma zekara rizarengwa no andrika ongwa wanao ha daula ya haki mahususu harumu mji wansujini baada ya message na ibitaba njana yahe mashababi wansujini wakau interdize wa andrika leo kwa si identifier mumjan sujini wokwa na makazi wokwa na uwanzani wokwa birilio mjiun watojo jonje homsana shaba ina masihu wondri hayi hokanga bajoka hatwari ya mwanadamu wao shabardi bala wa fikra ya ukayanga ibidio siku leo inu waombadua ya hitima ijosoma harmumjan sujini hitima inungo na orientation bil do jisiliha na haina manadamu jorashari huja haruma wa mji wa Nsujini na wakazi wa Nsujini do usiliha wanadamu wa Komori pia wakubaluane bana inu haina mrujo wadunga hashari na ukwaja mdhumani ya shari wazazaha tukao wakawa na daula ya haki wakawa wafungwa juzi nano wakaharme mandamano ya juzi ya moroni gwajo uko samanya watawasali Mwenyezi Mungu haruma edua inu bao hauomba dua haina manadamu ya dhumani ya warendambi haujo warendambi he daula ya haki wa isahau harmensi ya Komor wa ubazima Buhari yabo harmahitima hiyo haukayangwa onesaoka ya banuo mjansujini zonda bokabatsimri ya paro wana na serikali
haina wakati ya serikali ijoka hanza wapele jeshi la hawekao le jinji zero tena delian shonsuji ni kandani hakayonde aende haina wakati wajokanza wanje nsujini waravajo mjansujini wawana wansujini yotinongo wajodo kansi wewaza takadombili shangwa jojo kanga wajobu hawa na bao wahime wadefia ukayode hali wanruwe kahanza wadifanyi haki yabobo hari yabo wajola waroho za nadamu rekando panda hele jeshi rekade maranya ngapo hamali zinjizi jo menyeha ngapo twama inji joreje dingoni harmu mjansujini shoma hala initiative ni ala wando kahintu wana wansujini wakazi wansujini ngwaelezao kaya banweka mbaba Lukman nele jamvila hahe gwanzo waje watsahi mwenye baraka en tant qu'ancien gouverneur ou président récent gwanzo waje watsahi Abdallah Abdou Hassan en tant que président wa hema shababi wa daula ya haki ya Komoro ngwaona zena mnapia zo ujawowo watinokaya wamenipile wana wansujini warumie wana wansujini wake sababu umrala hitwa wana wansujini hawiju seba ya la famina fami harmu mjansujini hawiju seba ya la majanibu ya mashababi na mashababi harmu mjansujini isababisho mjansujini unguhembidi mbili wawane wajite hasaran ebengendo dhumani ya harma ya inswafu ya hedua hiyo kahena manadamu ikao ngwendo mbio ya waniso wana wansujini ya wanisa umji wansujini hautia baya ilo wana wansujini wajibane na bongo wanazena mnaneze taratibu za ujonji ya harmo mji wansujini kelke swahe manieri wanzao wafanyezo wanzao jizo wazifanya au hauwazifanya keti ahaku ya huenda warumie wana wansujini mwishaze nongwema na nyasi raisi wahe wanazi jana wa wana udaula ya haki Abdallah Abdou Hassan ya Zambajuz ukangabo wana wansujini wa Ruma wa msahe en complicité ya wanru wa muwe hawa mzingare wa mbehe bahanu rijue za ajiri handani za kautsa tena iraiswa sente ya zingaro balabaka complicité tena ya wana wansujini ngarijwao kaya harume miji atupia wandungwa manipile wao kazijakanti nsujini ba shamtwambezo hatu shate za ikoni monokaya emane dosi ama dagazo hatampaka leo yatu onanzia dabo yakaya ngabo wana waikoni na wandu waikoni watulwa bohari wajue hipokrizi ilize nongozinu zitwasilo bahania wasili ya daraja abidia aswili na botu kakabaja rengo avoka tukakabaja hanswa commission yabo ya wananeza nongozinu libafanya mahakama shadi ngoni mwa yabo ngabo madhamana na mashababi waho mjio ikonikao ngwao nao kaketi sababu yo kazi waswili yabo yodo manaza nongozinu pia zitingodo enda noreje dingoni izo kazi zitatoka nsongo menibahi shazi kansi harmwe miji pia ebenge hunu hatu warenge karario kange bidio waombedua ekanga wandu wanzo wafanya ndongo na wazifanye shawatirumia wana wansujini wajili hawarumia nusu ya madhamana wansujini wajili wamenyo mji wa wana hasibabu ndongo kao serikali kanga wanzo arede ngujojwa urenda batinazo ndongo hizo yabo yo message kaonga idunga naoneze fikra na zito abanjana za he amani no birili ya hususia mjansujini rombe Mwenyezi Mungu amejipia ke harma amani jeheli radio dhumana zonsi pia shayoti sababu yokaya wandu watijwe washemeza daula ya haki nanga mjokayo tide joreje za ndudi ngoni haukaya yonde mbana ya handanitsa haondo andu shemeza wambezi warao ebenge en bref yode message kao ngamjokaya ibidi fanyishe usiku wa leo yinu mtujo kange jonda changer dira shao muhimu izonongo za sasa preparewa usiku wa leo yinu hitima yue jefanyishihe hema dhumanio yayo kwezi wa Komoro bada introduction hiyo ngamjiombabi nionyeshe mbabi za fikira za he situation ya Abdallah na daula ya haki Mananyasa Abdallah Abdou Hassan harenge vamana zitsonyango haukabdala wimdu journalist ikawe haziyahe improtege wakati mwinji ya ashtaki wa hahundu haki hezanongozin ezombo za hezirengwa hahundu haki sababu ndeze vamane kaongeni zo nabo yakaka ufanya haziyahe kajaderape shahatu wanga sina mudabanu yenguo ya journalisti haurenga dhamana za utsaha daula ya haki harmayensi hususan harmwe mashababi ngamjoka nsi hama Komori kawe diktaturi haladara ufujari urenge harmwandu wari rumao lejeishi kabatsu fikiri shahe ni mdungu fanyo hema nieri yanzao yabo yo riski nkuika ole oyinu inungu ekawa Abdallah hoji protege kaitsinyangu nano wajoka hanza wa muwe kwa naka ubenya
haukaya harenge dhamana ya ufanya fasi haruma serikali kao kaitsubenya haruma serikali kao roho zingizi la wakoma kama afanyia haruma serikali kao henyo ulaya nge hamafupu yabo yembandongo ntintiri juao doke mwanadamu wae ngamfikiruka hato aliyamara jana nge harenge ndongo hamadazinu hazikubali ngabo determination ngujoze riski za ndongo hamadazinu na abo tsindaeba hishande no anani yabwezo sisi adaniri johombe ya ndokaya ngaibidio wana wakomoro na wakomoro warekonese ze jitihadi za wanadamu hamabdala no wanaanya wakubali warengendongo hamadazinu harumansi kao ngarijwawe danger kao ndo yankurewe makatiano ngwa una besoin he soutien ho wakomoro wonsi pia ikatsamba wonsi pia ndo wakubali ukaya zinu ndongo kao za tuzonsi pia wa ima hui kaubidirike na mduri mtendeze limdunge yabo rangu diaspora rangu wandu walo harumema siwawe mani ya komoro wakubalio kanga nzo daula ya haki gebidio rapartiza siasa rapartiza societe civile remaranya binafsi ganzao wandu pia wakubalukaya ngebidole jila hatu nomdungano wa hatu rifaliki wanazija na waheshesi washangazija watendelwa nema na nyasa abdala rikebazima sinao ya anwani ya handani ndoto wa protege watihundane na ajali do wasaidia harimazemba na zao wazitanziani ziwaswili wanuandu walona feuille de route wanuandu wa procedeo ha etape ngebidio wati eshwe harma etape nzima rijojo ureje dingoni haruma zile kao risaz gabilileo wala wandu ikao kwa jaka haminukanga bajobu hawanazi jana mahususu wasubuti wafanye fasi haruma shesi washangazije kao do hakansi ya mabehewa pia akijeishi do mahale terori ya haladara ngamfikiru kale oyinu ngio wajibu rirenge occasion yinu risaindio ananyasi riwa protege riwanika ina fikreso kayonsi ripartage ndazi na mashawiri riwasaidie mali haswatan riwasaidie na haina namna yonsi pia ya ushinda zenongozinu zevolue ngarijwao kaya yembana yahe mashababi wa daula haki ketsanza nongozi njino katsanza nongonchashi haukanga nzo mji barnama jisho wanwana zijane kao wenji wa hao wotsi wandu wa siasa shawanu wanadamu ikao yambo ikankudu mekatsi kuhunchengu iho ye plasi inu ikabidike na wandu ikao ngwajuao ze strategie politique za hionsi ngwajuao kanga bo relation za kijeishi ikao wandu jwa uzifanya harma wakata manda unu ngabido wanadamu ikao ngona moyen financier za ushinda wa rassemble wakazi nganzo wandu ikao ngona jika werongo wangu wajohishiliwa wao ndo wandu wabidi hakika watendeye mbwana ikaole wabdala no wananya watendeye shaha ziladuma na ila volonté ya huwa komoro wenji walemewa zenongo hizo ngarfikuruka leo ngazirassemble yo nizo wananyasi wanu ngaona ze kriterizo pia haukayaba ndongo mdu kadozi soma kado mbili wala mdu kadozi fundisha kado nsanu shamdutso zenda kado nzima hajozi jua ya mfano ngaruonao mabunjilo wafanyi hongomeni elafanyi harumo mji wa mbeni neze hazi wazidunga o wazifanyao ankulis même si abdalange ankavali shakwa jareje idingoni yabo sikanzani mweleze ninyo nsipio kaya ngiona wajibu rikena patience uharumaze nongozini ritsisebezo bahua ritsifanye kihatu ya utsodo anzaboramba ndongobo tasibo jonis fanyishi debilu wanadamu wanu riwa epole rengo wakati wastahiki ritsi wapuse wende aleshek babo sinde raishwe sonsi pia hauke kari puse riwa sisi moroni botasi wende wazingaro wafungwa abongabo hatari nziro ngaibidio sonsi pia haina ujoka urongoa rido defende cause haina ujoka uremaza nongoza atendelwa ne emashababi wa haki washeswa shangazija rimeris defende haina strategion pia ya ushinda riwa epole no waswili ngebido ifanyishi ngabo izoeka wandu jwamba banu wanadamu walona rezo sosio bao warisiveyo walona ze konti za za Facebook wazidungao wajojo uzishia ngabo izoeka okatsure commandete kazitu recommande wazamba abantu izo andu jo zamba na tsukayo kudeta shade namna kaoleo ngabo wandu wananyasi walo banu warisiveyo waridungao jaboko batu ngari wadungao ngari washiliao ebenge ngabo madeka au zoti necessaire wandu wado expose uharumaze rezo sosio kwezi watukufu ngamfikiruka ya yonde mbana ya handani abidi Abdallah Sediwa ngamjoka ya kelke sobano Abdallah Diwa ato janza benge ndabantasi ya rohe yekatsi mhara hamande heli ya hamba yengu Jose riski kao ngazjohu mjiria harmanongo amanda zinu raero ananya pia
shawatsa wafanya hazi namna yinu wale kabdala banuri zambo banu gushindwa roha shaka batsujo paroju haya zambe hawia zitowe ekaka tushinda roha izo zahe shangar jo kaya obahanuya liyongu tsawe hafadhi yahe ili zanongo za zandisa zijojo wasil yabo tikanzani mambenu ke patience na ikae kabdala kajarongoa yotsuka bonge mhara shanguano ha strategy parce que ngalijwa okaya wananyasi wa hafa watu fanywa mahakama watu hata manongo ya basauha hata wanrutso shinda wajuhe wasonzi yani washemezi sindele bavula hao sindensi ya hao sindeshesi wa shahao si wanzani yabonga rjoka ya izo tsinongozi lo nyango ganzao mriyarengeze precaution pia harmanongo hamadazin hakaka banendusha peu hamayezi nanga mjoka ya mzee wenge determine ya ekraze wana wa Komor ya uwe yembeu ya Komor no ya jeternize harmwe pouvoir ya bola di mabatu rifanye hazi hankli sharisi fanye hazi haupwari na undwadingoni na ujinga omisori jojua wasirifu babo rijitamron kwezi yonso kanzali bire haupole pole harmwe madaya Abdala ni monese nu kazi haziza hao ngazendele yao ngwatsa hao juste ya soutien yao wa Komor oharumaze sektori pia ili wandu washinde warive oharume bane kaudu wa Tanzania gejo mkini haukayaye kronoloji wakaniyo yaho wakati wakanza fanye zenongo nezanongo heli zaja zijipresenteyo ziwarejeze mbabidi ngoni na tsukabo kwa wahara jabweko jomkini hawa jendongo ziwa permete wabrule etapu ili wabeze haraka wa waswili izo pia zo huja heze circonstances nezenzia wabirao haukaba nuzenzia zo zinji ngabo zenza ziba ngabo zitona ziba kwezi watukufu yode mada handani wonswanza nkemle yemada abid gamjonjaru mwa de hadisi yahe zanongo za usiana ne appel yahe mananyasi toujours président he mashabab Abdallah Abdou Hassan yakaya ifanyarangu nsunda rubanu kaya hajohanza haraka ye diaspora ritualie namna ya uhansi commission de transition ha gouvernement de transition hauritso dezinyamrika we kama udumbabalu kumaniba na botasi halawa ya mdwori jokaya harengeyezi hautsaha maudu ritijoju hairudi njo mihononi hafa kriwa mdadabi hauha belu hauha kiki hauha msaidie hawe mwanahe waye mlukumani haukaya abo yo haziyabili tsenare dora afanye nanga mjokaya ngabo wajole mewa ikari wasuli harmeka hiyo yo haki haina mwanada Muhammad asi ajifikirilie ya namna wanwemba na yinu nobahano ajokanza wasulishi haukakweli yanongoti ndo ukamba balu kumanina lao shaino ngondo uona emana rambala nezi jo huja zirira sirokae kahalawa ngajo poursuivre harma bon sens shekando tsambalawe na baladi ngona sanse plambe yaho kaela wafulani arenge hamadi zorishi yao kaya hambeka hala wale jeshi na wafakuwe hautsahawa jom tranquilize nano kekaho lwa fulani na olaya izo ndongori zishi yao shezo sinongora ziona yabo karna ujoba ke harmale tuhma sho muhimu nganzo yankli ya hatu rifanye hazi kwezi za message zangu za leo gamtsaho wandu wa siasa wa hionsi mahususu walo harmejani bwini ano wana mama shababi hamadami ranguwa he societe civile huja emajani bumbali na bali rwanwe bana yinu waishie haku relewane rijokaya mbabalu kumani binafsi kajako jatandokaya ye resistance nunge jwenda taije bonze bahibaki hata harmwa kata mandawu kajaka haminukaya gujoja hundezi bahamada zinu zijodo ndaze mpare he nitsajo kahende ndia dovumbuli wa sambi no vumbulu wa diktaturi no ambilo kanga bo diaspora ju hao no ambilo kanga bandu olwabo nsiju yeye hakaha procedo kaya degré ou de force ye gwanzima shahaka ufikiru kaya zila zidingo fanyi haheni wakati hamalizo ya zifanya wakati wa mze wa hatu mdadabi yarengaze voti nempuchi ya ifanya hafikiru kabala zilanga jojo procede hata abaha habo yao no kambe sebale diaspora Komori wokwana ndongo wanzao itsotsi do nendare fanyaze mashuhuli no ndare tembeare jazatu no pema homba maheli zinuzi jazi mbare zirende ha obstacle majeur o haruma ila processus ya ushinda endele uson yonde manekao hatsa we plan B ya utaitiso haruma ensi ya ufungo wala andikao hawaonokaya uharmezi siwa za hao nemijia hao wajoshinda wambalilie ya keka shindu procede na mnendo aji hafanyaika ya jiri ya makisad harengeze modeli za hema puchisti nema dictateur africain ngurumio ishoshu aloni shwambe sehonda anyati ngodo ne heli ya procedeo hata
ya reternize ya kensi bano pouvoir plutôt donc zinu pia zija zimbare ngabo amboka kabati success izondabo ya environnement kaondo ya japare se harmensi ya Komor rangu 2019 fata leo itiamba balu kumani harma problemu zero mratsi minimizeze ku ikaondo ya zirengao henu siku izozo kazi ji resume kasi de namna ya argumenteyo itsotsi de namna ya jiranto victimu itsotsi de namna ya voyo kako elinga bandu watu mkubaluka e president donc kanojo hadise nao ani makalma menji ikao ngaja appuye yona mifano minji izonde zisababisha oleo mbabalu kumani rimwambie nukaya karna ujua huone ya zila rifanyao haukaya zemanieri za mruwana banazi hazinji nando rongo haukayo mengo mweze nongonku ikao zo defende manadamu ndo tuambezi mrwao yabo rangumba balu kumani hafanya zila sisi batusi wa Komori mahususu lobonze kari japaro kansusi Kongo zima rionokanga joka ujuharifanye luiti hamanda inormensi hatu haukaka batsi mri ya parokansi ya fikrukaya mahakume ya mri ya lolea ya jahunda bahati ya vote wa 2016 ngujoka hujaike lange na arrière pensée ya hanza jeternizar mwa pouvoir ya transformer eta ya hatu en eta dictatorial yabo e mashababiri lobonze no wa siasa wenda harmaze leo nao ikao wenji ngabo wajoa na heza intereza hao wenji ngabo wanao hopande wa kisiasa wenji ngabo wanao haruma zila revanshiza hao wasangwa haruma eta de droit hamande mashababi watwalilia wensike haruma ukweli yabola vimazemba na zinu ndongoriso mao yode mane kao heni mdu realize nguonokaya ngabo manki ya structuration haruma zemba na ruwa nao yokarna uhana njomnikani mfano mbabalu kumana koro haba nujuzi harume conference se Komori ngabandu watujo kamba balu kumani nguro mbabalu kumani bwa preparo wandu harume ngazi japia onde wa mlahike sisata kabatsinga bandu watuka ujo katanga bandu ajokonda walalike mbabalu kumani hata haruma za rezo sosio kazi yanisiwa haukaye ya sange na experience ya udulma na ujorganize yene mabandi wa hahe yeheli wajua kampare daula yinu no wa Komori nena mna wajua manipilo wasaya ili ya donesa à l'échelle mondiale ukaya nge aruma pouvoir ikaongwa nziwa nando rumia yeflu yaho wanadamu ani swamahanti yeflu yaho wanadamu wa Komori yahone sokange na wandu wenji ikawo heni usiku ngwendao wemlahiki iyonde swel example ya lonio ya ionesao harume dunia ya hezema foto ya utahado jiraproche no wa Komori ya done sokabala wandu wala ngwa uwenji ngwa manzao yabenge yabo sisi ngari mankeyo structuration ndongo hiyo kabati mdu joka unie harmaze ngozini yabo ranguyo wakati ya hembana Abdalla Itanziana hujasisi rilobonzeru wanao yekakabati mkonzi bomana Muhammad Shami weno wana maonsi pia ujoka hone sawa uso neze orientation ne feuille de route ikao ganzao kamba balu kumani hafanya panzima rimreme bilare jedingoni yabo garçon joke hali inu rido fanyaze hazi zinu c'est bien beau parce que hotso jira rassemble fanyaze hazi c'est bien shane moment donné nganzori kubalukoba hanura waswili rifanya panku nalo shindale ori hunde wanazija na Komori warenge determination kaya ngwa upre wa wanene daula inu sur le terrain riwangarie haurunde mwenyeza wa renforcer shaya bo deja risari pour panku yabo nganzori tsende à l'échec yabo yinu fikira ya tolane mananya sabdala ya ukari sahi wandu waritende ngamfikiru kaya kabati mru ulo haruma usiuha ukaeka haparo abo tasende raisi ngujwambano haukata Abdalla wa hazamba ukekando raisi otsola lanjuhe na bansinye ni kwa maletin pashie ni kwa mapesa njere ni fanye jau yo kabati mru mkomodu johara shawotsi ndo raisi rutsa hao yabozeno ngo za ndani za bidindi panekanu ngo hanso ndongo nganzweke wanungo nandu wa wadunga wa wajowa sedaze ngo yizo banemba na inoa anaondo wa Komori shakaritsu wana hawa si binafsi ngarsa hoandu warisaidie warekonese haukaze mbio mbabalu kumania ndo pia ya misafara satimizi kumana mfukare ya ufanya rilo richona panzaji njibana yoho tsotsa haya hunde reconnaissance o harumaze nsi majirani no harume dunia kamili harume makungumanya ya dunia ikao ngebidu ende ya rongole ngebidu ende ya tahimsada ngebidu wa mrekonese kanga bonongo ya kemengoni mwando wa joku bali wakangwa umadhuamana yabo yembana ya mado ya hatu ya bidiri fanye
donc sahaba tuli concurrence hizo rike na reconnaissance ya hezembana zinu enamna riziwa nao rike sneke na nsimbili haunda runkuza he dunia zijo kubaluka banu ngabonsi ikaongeo harumatabu leo ngebidori kena mikataba ya hatu na mashirika mahu ya dunia zino enje zinu zijo kubaluka ya ngabo wana wakomori walobonze na walondani wajusaleji haukayaza nongori jo kufanya banu nganzozi rekonesewa ketu bidi rije maudu zila ministrefu ya hamba ukaya gouvernement johezi wa yo gouvernement ya Guantanamo hauya Guantanamo shianda hubi kenoki rifanya haliyo nganzao ze point strategique za hatu ziramene rangurandiso devoile renda za tu Genève rendo Nations Unies ranzishe maambasadori ranzishe zensi majirani wa Komori rafanya misafara elarifu metro ya Lonzi yani hatu ngonja henu sikwari mazensi hauto depose barua emania sita jidini ya jirandata Senegali yenda onana na makungumanyo ya onana na Abdillahi Wati ani ganzori procede parce que henu sikuri jo huja henu sikuri jo huja réclamer gouvernement transition shanganzori shoka ya mathalani yensi inu deja inu rilio henu sikuri soma bangweni ikewa kubaluka kweli ngabo wakatokensi ende haliyo ganza oba kensi ndaru zahe Afrika borisojoka na zinji zishindezi kubaluka kweli bane Komori ibidi undensi ziwasaidie yo wajo wane hazi yondawa dawanu wanduwa siyasarlo sinao haukawa ondoa juwao zi relations zahe Komori nao waondoa juwao ze strategie geopolitiki zahe Komori shamru hamadami ne jamadami singa si haruma usoma na uonese jitihadi na determination ya ukaya yekara mbali fanya ndongo fulani ngarujo uzifanya shoandu wabidi warbulemi wangu wandawanua kama ambassadeur wandawanua kama gouverneur wandawanua kama ministre wandawanua kama directeur general wandawanua kama député ikao wandwao pia rihundubati ngasina nusu ya haongwa yabo obahanura wasuliban insinongo abidi ridosi uhata hale shake na ukiri ridoteza parce que izo ndezi jojazi onese wala wandikao le oru wafanya fasi wadofiku kabanusi wanazijana tsingotsabuha hausi wandikao karitsu johora nzora aswili kena ukirira mberi heza guvernoma hauritsungo alideri wa hatubonze ikaukana kaurokoneswani hata nzima mkuu ya dunia hausane kensinda runtinti vorambanga sinansi 29 ikao juzimba balu kumani hade wakahona na aruma mkonsi ndahubini Nairobi netwambanga sina zensi shenda yabo ziri kubalukaya siwanro kangarishemezao Pobalonsi 28 zifanyo hazizona le kungumanyo la hezensi mengomilar na shenda hizo netwamba sisi au moins gasinansi nraru za Union Européenne ngwari kubalio zenongori fanyo zino shake na ukirirende haraka ribale fijola haraka zenongo hizo andu jo ziprepare izo kanga sibazima banuri fanya kongre harime kongre hiyo ye nongo Abdalla ivumba yabo itilwabo hari yabo shayo ketso wakati okaya ribale fijo ribrule etape ya etape ya handani do zingara ridenonce dictature ridononce ya illégalité ya illégitimité ya mbabalu kumanuka ya karja mkubali goya sawaye ya zambao hata ya zamba France 24 tukaya sina ujo hadisi mina wandikao wamba mitira isi na rapue yabo argumente wandu oba waripare wende wambe mbabalu kumanambari baniyetira iseza zidindi wandu waonesa encore une fois emana ramba etira isi ridunge neza sasa pangwa bonsi juu rijuse haukabanu kabla yondandwa jari sedie shanganzo sisirone sokangarko zao hone sokangarko zao kazina ukaharmaza madamano zinuba ganzao ze hazi zifanyishihe bonsi juu ngabo michi ikao ngamrajute banu haruma wanama walio haruma ye komision ya Abdalla na Nasir wanone bana ye miji yo miji strategique ikao bonsi juu ye kai juha ya bwe serikali yamba balu kumanisi bonsi ye miji ya taba angabo ya tujuha na yo miji ikao ye kai jusaleji ikubalu kangwa wano hadaula haki yabo automatiquement abo mbabalu kumani kati yabona mkubalu kabano atahaba hazi ngizo zinji za ufanyiwa ye hazi zonga za nzozi fanywa nimba ze hazi zonga za nzozi fanywa nikayo shijoka bien structuré mature walona ze metodi pia za uwana neza nongozinu haukaba no manarlo na retari yoti foti ya hatu do kazi ntunongora kauzilinda zinongo za jivuriza haina mrungwano heheli ya bidi shamezi mfukare ya mbwana ikabidi kaba haheni mndu hasange na experience kamem ya ushinda rejei harme tableau kensi ritualie ruoneza reisi neza eshue no banda nzori fanye fasabaha
rioneke zinjinde zaba kaunde zenchashi rione metodoloji ya ushinda ne plan d'action ya hatu ya abidi ritenziani ruwasili rifanya kongre rifanya haliyo banu risarifanya zenongo za majilisi mapesa yo kana ula utsaho kainu bananzao ngari wanona wandu walona mali ngari wanona wandu walona jeishi na singa si washashe ze daraja zo mbili yabo heni bana itsona mwaye yoke no paro wasili yebenge banaba hekabidike zila resolution ka odora zitrase Lyon o harme congrès ikabide suite fanchi yemane tso fanisha zabari donc yabonga bo obstacle ka onge bidio remettre en question wandu wake nsi wa hadisi kena ukiri rikevanu mswanzani keshefu Lyon Sediasi na keshefu mfano hadis Abubakar anza keshefu Asimani Maulida keshefu Vahe Emanama Faruka keshefu halafu Beni ya keshefu Anshura keshefu no karna wa suite ganzao rijuo kaya ngabandu ambo mouvance présidentielle ngoheni mndwata ngabandu alona ilmu zahajura hana mbabalu kumani na ngabandu yabweka uwa jisumete ili wakemrikao ngujodo doneze consigne waweze exploiter yabondo bahanu zanongo evoluer renge minutes ka utsahe video nudungo haku haina bavu harma sondo wanoze mandamano zino wende wakensu wafanya reflexion watu alie namna yokaya zanongo zinurunde metodindo ajina ufanya hazi Lyon officiellement risarifanya rikansi ritualia renouveler ze generation renouveler ye namna yofanya hazi ngasi harmana mnendo ajina ya procede ili ridoli ndo ananya swahe mabavumando ajina haukanga ruonao kaya rango Abdallah jusa shehitwa ino ananya ngio obligé changer méthodologie na stratégie ndo ajina zahemba na inu parce que abor sar kubalukaya risar wasili wobeti salam ibakisha honjondani ebenge abo mimi tijotsaha kena ukiri mezisi itaya honda minane shenda ya mandamano rendo harma iveri ribaki harma zenongo zilawizo ngebido haina ikayo shamjibano wende wakensi wajimeta en question wajiremeta en question watu alie waone zakiri ne zatsukiri waone zijoka favorable ya heze nongozino au tsazende haraka ili rijo wasili parce que kena ukiri rike halin ça ne peut pas marcher kena ukiri benge kweli yafikira Abdallah yo kaidungwa hauyo jwa imeta en attente shange bido sonti pia batu jimeta en question kaya Abdallah ngene de volonté ngene détermination sha yemana fanyozi la pia de diaspora haukahelo kwa londani ngwa washashi wa fikira ngwa washashi wa volonté ngwa washashi wa njanziani yabonge bidwandu wa watendeno wandundasi yabo mtsikubalukaza ngwa Abdallah azifanywe no ananya zila zitsolo hawani zijisisi mtsikubalukaza ngwa Abdallah ajitermia afanye zila balangu tso zifanya kijinga no olamruba ya kansi ya twalia ya tsahawananya wa twalia yaona wandu wa twalia iliritsa hidaula ya haki watinokari wana haurisi sizindu zokanga ndoraro hitswa shabanu zembana zinu zojo wano handongo zinji ebenge tsikanzani mwelezenuka ya ile temps yokamke radiri tijokansi banu riruru na mvinyomanga keno kiri hani mratso habanu yambe jawu ngebidori ji structure ngamfukuruka yao mkonsi wa Lyon hani mriatunda bati ya haja kavati nongo zatsu amba yapo rituali ya zekote pia rangwe transition ranguze action rangwe structuration ibakisha hindi ibakisha suivi ya umeteze nongozino en action heureusement rahare jakansi kadwabili rasi ya kadwabili rajone helio fanya hazi shahula rakanzarende risarundu hazi za avance nando tsonda wananya swalo bonsi juu wambango utayari wane banenuo nasi waruonesa mfano waonese determination ya hao yamndwa Abdallah zilo atsinjembeni ya larangu nsujini hemindu atanjambeni hemindu ngamfikiruka abonga rindo volonté ndini yabo juma izo yarudi ala mbeni hemindu atareje nsujini kajaka unikwambani kajaka fandongo shalotso kayangwa nzo yaonese ya defi yaoneso kange pre yabo ibakisha silobo nzeri simenyeze nongozi amjoka c'est pas facile haukabane bana inwe mana itso henda yengenu bana yabalwa kimji ijoke wasulihale yengenu bana yabalwa ki association ijoke wasulihale shainu bane kaongyo mixta ukari tsanganya ngabo wanzuani ngabo wa mwali ngabo wangazija hotsoka wangazija waruvu hauwa mwali waruvu hauwa nzuani sharangware hanyamiji ila namna heze mentalite zaheni mzima neze agisma des uns et des autres izotsinongo nyango handusieje wazima washinde weshiliane izotsinongo kauzo kanyango demane kao si jo solicite hata la mabunjilio yadingo fanyiha panungabo age ngabo bunjilo la commission si jo anzaze commission kangwa ona nao wadona na wao binafsi yebenge kanga bonongo zorande o harmaze assemblée wandu wa solicite wandu pia wajeweshi les revendications neze consigne kando za tolo chaque na ukiririke bunjilio rikando majana maili ranzetsa cette décision que na passé et ça je vois que ils ont les idingo jiri
haku harumwe mikonsi ya hatu garanzori kandu ishiri na ndumengo miraru heni mrabo yatowe aviaha la furunde nzima impossible kanzao bake wandu wajo udezinya ukanga sinandu kumetsa wanu wandu ado kansiwe ritualilia wajimeta en contact mathala nuono wandu walo komori heni zijoula wayabu wajewa rende konti yekanga bo suggestion na proposition zifanyiwa wende wazitualie hau wazivalide chaque na ukiri continue halinu parce que déjà hotsoka ya isi wa idzimangu wa melange mijingo anzo ato ale decision yoke no kanyangu ye juze no ngoza tsanganya masiwa mane ebenge kwezi tsikanzani mwambie nukaya il est temps lisijo perde mbabati loni okari wakati mwinji heni mri afanya vidoba na tsolo ambwa ananyasa lo maswani na juu abaho wananyasa wa juu shaye plants nda inu hakari sarifanya mezi mfukare mezi minane kweli babalu kumaningu sufre tsena banu zinu wadingu ambo kangwa washashi ngwa wenji zondrabu benge wandu ailishange wa déranger nane zazi zi procede wao rendore njiar mwema eribon sijubano rewambi ya na zenongo zilonu pia nezebaru wazive wao ngwendo wezi parisa monzani ho gizo ziba haukamba balu kumanie fanya depart banende Senegal ngwendo aparisa Abdilahi wata o makisali hamambio katsi wonana na ndubanu wamba jawu yo deja ekaja Johanza waparoka mri ende ambezo arenda ubonsi juu yode mane kaungo no kaze manda manozino aringa zimpao sheo vori denonseyo na zongu joka yo droit shahotsa haya rafaiblisse ngujo hamba hizo wandwa hahe ngwa jwamba hizo wandwa dingoni wao ukabonga mrendo na hii bomwanone kongre bomwanone conference bomambo jau kwa tujuo kaya yode helimre kawana na bana il faut mria denoncer zitsohenda shekariru wa rivalide abongi wa marikosione na sisi ngarukubalio kaya nge illegitimu yaboka batsi mbandongo ya johu ifanya ikubaliwa hai wala wambilo ka kutsiwa halali yabwe ni ndongojo janizo yabo abozo haramu yonde mbana anzwe baliwa dans l'ensemble ya tout son tipi ebenge kwezi tkanzani mwambie nukaya banu karitina besoin rido kandu majana matanu harumazano ngozini ngemidori kubaliano kaya ile temps okaya registructure rikena wandu kume hawandu atanu wabaleza ngozini ngazi johenda hauzena ngazi jo wasilo banu zanzozende ngazino kana kabano kama infiltré ngarjojo kawandu wani kwa haziwe fani yabwe kaba jiri ndongozi menye habumbo mzima harumao habwe sayo ngarindo arma identification rijue ya mrewa kweli ne wandabo ya reminyili ya rimdenge sanction shakena ukirike pagaye halinu heni mru atsofanya lo risha wandwende Genève risha wandwende Strasbourg risha wandwende Lahubini na boze communauté ze commission pia kwa tuzijua hauze komite za miji pia ngabata watso a jour garendori jundo arma rassemblement birikando majana mailiri jundo andu mengo mitano parce que zenongo izo kas ja structuré donc je demande encore une fois ukayangi autant yokayari structure harmazana ngozini kena ukiriri fanya mpagaye halini il le faut abdala ngujo échoué na échec yahe ya joko ka responsable ndasi haukaye yengu compte sur la diaspora katsu compte harmwandu wa londani haukaye yonde hazanzo yafanya do reve wa londani yenge hako compte harmwa londani kajajori demander hun shema na henu sikwatsi ngori pointe doigt dabwele okeka hajuha ngenetoma ya ho lobonze donc il va falloir remettre en question parce que si les ramambaju leo hajuhenu wanani alors yeka hajuhana si karti structure karti barna karjaji barna majisha karti jozo ranzao yabanga sandindi ya mahiyo yanu yansinde ajo fanze ngozinu bahi na mrengo mfano waho wari wao ukawozi fanya silence wozi fanya ukawa kubaliana wozi fanya ukangwa jisuteneo wozi fanya bahatanga mwana ubenge wakawa totokume hunu shabo wakaorganizewa waje warifanya fasi kwa jarifanya ndongo certo shabanu ndongo tsidekanu go majana matanu no ndo mwanzo mji barnama jisho nganzo mji pango nganzo ankili ya ivia nganzo namna yo wana vanwandu kume wojo shinda ndu majana mani on peut pas rikane mananya sija klavani ne grupu ya wasa waelewa ukemruola ula tsimanadamu haukafa kimda dabi hasikomori hende haona nane ema dhama na wahele jamvila mbabalu kumani wafanyaze doleansi zao waremeto wakaulinda response mbabalu kumani hajaunu hada na wa ignore hajaunu kalwa bila wa ignore okwaja wa demande karchujezo wa demande shatu tomwera ngungu anzoa wasaidie zila wanzao toko bidi watu wa esteem wawa suzestime amfikiru kaba ha jaklava na sahelewa ngujorenga karari za heabo ya jiremetemala hundaji yabo na mwele ukaya banurjo shindari balo wenji wao washashi wao warelewe haukemwa nadamu wae sisi risangari mwele wao ukawumbi kaonge na namne kao hene mrujo mjia ujuanza mnike fikira zijoka hanza zimrezone kanoparu msolicite yabo narisani rejoue avec intelligence ne patience ya hatu kai ritibale mbio tikewa shihaya sijerfanya commission bani ya transition regionale haya ijoka uvalidwani ndo
wendo bejo ko shinda ke chef Faransa bahi utujojo ufanya mkataba ina shinu utujojo ufanya mkataba benge Dar es Salaam wajojo juhama ude kangarsa uko mori wari dunga lichojojo ushindarao na benge na Jean-Luc Mélenchon voya tojo rilongola zanongozinu o harume parlement européen donc ngabonongozi ndikao franchement gebidori ji prepare ngerijo paramba ukaba nu boltide ulo dhamana hao Muhammad Shaminde ulio hao bane loba nu paro mdu fulani sans cela yabonga si amandwa tsabu hao na wandu wao tojodori defie henu siku yode madana kanza nuoneso kai patience ne kai Abdallah Stahamili Mbabi zinu hazizanza o rankli zinu hazizanza o starabu mwinji zinu haziritsu anzari zifanye kindo adingoni ngabo miji kao haina wakati mjo kwanza mjuhe Komori ngio oblige mijio ikeyona si ifanye hazi haukayo miji strategique kao ekai juha pia mbabalu kumani katina solution oanroahe kwa tina bobira yensinge paralize ye mijio ataba hara kwa jadisa sinahu ivumbua yo miji jo hadisi shangio oblige bafanywa hazi na boze hazi hizo ngazanzo maya zemayen zojo ka méthodique ngabo mayenza mapesa banutsi mpaka mwero wa mapesa Komori banungabo namna yotsa mapesa Komori ekandu ma determine shaizo pia kazi na huja batina concertation yabdala longo hadisiana do bifaransa concrètement ngabo mndu banu joko subuti anabioka ya Abdallah banu ye para mndu fulani meka hani para watso para boltu ya mono ye hadisi abesenga bo facilite hadisi yona ibada minde mwananya ngasina ubadzima ngeno aminifu woka mjajo mfanya ndongozi mtambishe yeka hapa mzo wa militaire ambese wondo jamaa labo ya mono kange determiner shado bejo subutana mbioka ya bo ja message hunu ya agwa ijila harume ka fulani jamais yabo yo deja yonganza wefanyishi haukaze karariza agwa ne grupu ya heketwanza zirengwani bolt mimi kamemu ibidi nchitowe d'ailleurs parce que Abdallah ninjofanya banu minga mrongo woyakanga mina nyi Shaminde mwana Abdallah mi mwana mtsujini yaboheni njorongo aba nitsojo ambolade mwana mshamunyi baraka olade mjuhu wa Sedil Mufti olade mwana Abdallah agwa donc c'est normal ikabidike ngabo mdumra jina ujereza nongozini tsotsidami mimi bidinike hule shayengwa mbondo mze militero la kejabidado renda Abdallah parce que ola mbabahe wasa wafanya ujamaa waunaanya ngabandwandwa jina bidware ngezenongoza Abdallah wambi ngamjokanga siwenji hamande free agwa Nurdini Mbaye manama Persi wandu wenji kausi Bustan Abdulwahab waongo unaonaanya ngabo aningabo wandu wenji rjwa Abdallah si humani liyabane nusiku Nasir Abduson si pia Mbaye tambenyo si pia si wani Abdallah sha zila mikonsi ya wandu wakansi wafanya wasede mtu ani ulatido bahanu wa Komori yalama chama ya kibinadamu ya makungumanyo ya Komori ya wanazijana wasedi yao wandu wa Komori wanzoala we shawi inumbana inura nzori wane inuke jakansi na maranja bahi ningo na ndo siasa lobo nsijuba donc nganzoma ude apeli Abdallah ya johi fanya huna uya Muhammad Mana en tant que porte-parole wa he daula ya haki hawemu mwalima udujo kwanza pare huna we mzwani ikea bonga sina wandu tsawa alarjo kwa disinao nzio karri tsanganya makungumanyo yambao tijindri nifi daja ujaunga sijau ngasi harmendri ore ukweli ya realite waongo ajoze ngo Abdallah fanya Komori je crois pas ukaya unumkonsi watsanganya ze janibusi tatijindi nendini nswami nukwando ngo ajo hata ngo Abdallah nswami nukango una hata contact wona union de l'opposition wona sente ngabandu yabo certes wa représenter makungumanyo yao shay kweli ngabo fusion parce que kabati namna yoka ani ifanya ukanga se hali yonga hadisiyo shakabati structure ya wanrika watsungulwa uharmwandu au pia wende wake enti wa siege rijoka ya wandu wabo juu banu Faransa ino amimleleo idingo vumbulo kaya banu de Faransa banu Emmanuel Macron oyavo tora isim Faransa shabanu ngabo decision za Faransa kao zitaho za faida za Faransa neze interesa Faransa zambo izo ngizo no wa Faransa so afi walobo jundele kondo hondo wawotsi wandikao ojo partage avinzima una Macron harmezi yahe shekazi jazahe Faransa ukansi watanganye mata watu alilia zenongo zahe ze faida zahe Faransa na ngabo ma adversaire wa Emmanuel Macron harmon konsi wu shawondo waze wa Ulaya ikao kangwa nzware ngeze interesa he Komori helegashi wojo upe hamru iho mrikawa tambabalu kumani kajafaro mwishia hata katsarume gouvernement ya Emmanuel Macron yejo humpara mvure mashishio wao ndo atsahoze faida zahe Faransa Komori karjane mkungumanyo uo shana tswambeza tusisi narikenele kungumanyo hilo wanduna dona Hassan Hamadi yesote wanduna dona Boltiero ngoa wanduna dona Marifu Ndahula shana watsahale kondo hondo ikawo hilo hata wanuaro naore rongoa kwa nojwa wandu ndini waondo wandu le wabidi wakensi wasiejarmo mkonsi watu unu rijwa swili ye Komori kaubidi kondo waongwao
vanema na rawasuli harme kain mbabalu kuma ni leo yare mwambu dahi dawele wa ukaya zanongozoka za paron stora komor no andundao shabani jomkino kale o mze sedi hasana sedi hashim leo mrum taramaisha nsujo mrindi ni jeni hula vanwa ndo andu wajojo akensi wadotsa zentereza heko mori batino kaya longo azali haongo mwenye baraka haongo Muhammad Ali Swalihi sheni nongozi jojanga tsauze faida za heko mori no wana wa komori ko bidandu awadoreje yabo vanulonga mwishi yao kaya ngasina motori zatu yabo henu sikunga zimenye hao dobera isi aparo huja atwalia ukayanga bo gashi yibidira ngonsule gashi lindandi sotundwa ikenga bo anakume walobo nzo wasoma uze hazizo leo ngasina motori kao nusikumamwe ngasingora nevele ha miliari na miliari dobera paroneso kange bdondera tsahi wandwajo kama ingenieri ma technicien wa au niveau e kar hulu emeter hulu motori zijabanu wanaori tudotsa na ma technicien wa jabanu we angalaze motorizo parce que on ngamba ukaya winga bo entretien bahimrio la moteur les entretiens ukaya ndwaja kensi wanu was entretenir un an yavo mtsikubadukabo ze motorizo zireje moins cher rahane ngeri ndilujulia rijari installer wasi rifanye suivi watu entretien suivi yizo zijodo reje moins cher donc ubane komori raha karitsina wandu wafikirio twa ya maudu wa renouveler yo ze generation shwandu wajabo pia wa wandu ikawa ni mlungu tsojifikiria onde mana ratsambalie halini ebenge kangara nzoda ula hakiba na maudu lebidora ndi sofikiri di structure kena ukiri reke mashababi rambengara nzo maudu ndera rengensi halafuri sodonda na labambe ça ne peut pas marcher comme ça leongar tsahom ndera rongole harma banu fulani shabam jokore makudofili banu haubustwa na paro ambara kaurenge tronde mala fulani non izonga zanzo ni longozo jokodo fanyi habanu wakenga bweka mahususu ngazwa sulo shekayo watu aliye wajoke mrulo kompeta harme domeni inu wahandu hangeni na paro ya mrulo kompeta harme domeni inu wa mrulo pari na paro garanzo déplacement harakaba na Senegal ya mru fulani ngarijwa wezorfanya ngu paro shakena sokiri rijanda tardo jila wasi karanzo mru Senegal abanga mtoa la tori shindane una tembwa kekende hauwende mru ya tsujojo tabli ndende yarongo wake karongoa non il est temps rijorganize rifanyeze nongo zatu kweli rent ngabonongweka uketi na besoin mimi nsufanya darasa shanga mwanzo nelezokaya ngamfanywe constant mimi ngamfanywe constant ya he ye bila ya ho wakati loba nupia nezijirio il est temps de stopper tout ça sinon abdala karna humbuli ya rengeriski ya he meshahi na famia hahe handongwe ka ukati na suivi katina ndo ajoko mgaranti sokaya ngwajo shinda wenu anemba na onaye yode ndongo na kanzani melezeni harumaze nongo zini ngamjo harumo ya depute umutu sikati wono Muhammad Shami samahani akaone soka ya banu harmazano ngo zahe constitution ila ikaone soka eka mbabalu kumani soka halawa yabo yabidi arengeze to amana de raisi mwabili mwahe vice president la warma chesi wa shahi kajaji trompe onde le constitution hansi yabo automatiquement ko bidike vice president Janfar shabanu bahanda wasili ganzo ko mori weleo ukabanusi siri ungulwa kabli ya rahare jafanya zenongozini na bomba balu kumani ngujuo haukaya mihusha Union Européenne mihusha Union Africaine shanja paro isha Union de Comores balada ngwe sara rendwa Union de Comores valema siwa wayo risari kubali wakari tambaziwa yabori kubaluka mwalingwa unandongoza hao mzuani ngwa unezao mbali ngazi janga sinezatu mbali no yabwe decentralisation lingwa mbabanu keno paro passe parce que abo mwali bengeranze ndera fanye poro yiho sharangu wambangwa nsiyambali yabo yo problema ukangwa jojo revandiko kakartsanze hali monata harmebera makomor henisi wangwa boberam ilanga represento eta yebano eta shandi kwa yo beramu na jimbo la taifa na mipaka yabonzu ani mono atawahi watu wa jimbo la hao wakatulaho kutuzi donc ubanu sisi ritilo harma piège kao ngabonongwe kao harma constitution en 2001 yekentire jeinti ngabonongozi jo changer automatiquement benga ngar jo optimiser tournanti shanga bonongor jo tawa harmaze piège zin benga banu vice president Janfari yeye hasangu joka hasaji la lusa parce que ndem ria ka ubidi handani ikende porte flambo yinu ya harmaze nsia wone soka hadhulumiwa ya wone soka bane kamba balu kumana jurani ndongo maudu haubora sato illegali yalo illegitime ka ubidi ke bane kanga zijiri ha Janfari sha Janfari katsuwana wananyangwa risko ezo visa hao si wanana shwahe no andwa no zamba nazinuka tujwa tangenda bi yaboka batsimdu jonda apihele gato ya jani kemdo alipaso yale ça c'est impossible halafu zinu pia zonanzona be mamadishan wanandongo wanu yema député watolo aleonga bo wandu kama gouverneur wazisi wa watolo aleonga bo akajau hizo zinu procédure paninu constitution yo changer mbabalu kuma nato jaha change
yemrujo jabo mabde sordas rechezi shanga wanadamu ikao hamadizo ya zamba ngebidwa ajele uka kwa na unjia pastonga bona zindu zijo changewa panukena ukirende garejezao ze ndongoza zisiwa zinu ukaanga tufanye tournanti ikeho tushe constitution karitsuti ya ila namna yoko walo faransa walo voti ngejonjia vane constitution inu kabla endele harumwe transition chofanywa abantu mengoni muke mnungo ndo ya prepare za elections zonda mzwani shanga bone fikira mimi personnellement okaya ngebidore integro kaya e diaspora ngebidoi voti ye kakarja profitar male du jalungu ya kasi diaspora nderu wano wenji rajitio kange bidori do voti ratio kange bidoba kema parlementaire wajoyo kaya wa diaspora rarudira shanjela okaya mwa diaspora penalize okaya mpaka tsoba kishama habonsi junge ya paro ka kandida iliba turajojo jilegitime mbabi rakombana ni sino andwanu ya wejo haya abokarchu jozo ajurwaya abongare jwar mageri ya saya donc banunga bonongwe kao banunsindo msohafu litidobe zare jihafilisha eshi hafilisha wendi do wananeze nongozinu hatemroi ya jokaya kati doamana yezenongozadu ngabwe ni johujekawo amenifuatu sonsi ngeno wakati wo prepare election zanzuani shanga bono wakati tena wo change constitution babalu kumanikao abaha yondo yerumi yao yarejezea kaya yatie na ndongwe kaongizo muhimu zitilwa nando mvoti wa hatu mengoni mweze conditions za mwana damu jojabanu karina ulinda mrajarni ke promesi ngare integre yo mvoti wa he ye diaspora haina mbabahanu iliyo izo mengoni mweze point kao ngarjoje mpoze ebenge bani izo pia kazi na ufanyiha batina mkonzi batina jibaliando batina jibarnama jisha lomadisha mingawe Japon kutuje realite ngari hadisiyo ngabonongozi njishanga bonongozi lo sur le terre ikakuja fanya mna msafara wa jahun wa siege Paris wa nshibunjilo la Paris wa nshela Lyon wa nshela Marseille samahan wa nshela Nice waone helo wanadamu walio ya wakati oda esprit ho joshinde jone soka banunga bononga bidis pansheba shehali nunga si harmarev donc yode manana kaukamleleo ilinisane ni rameno wanadamu elewo kakarna ujwari continue bana inu abdalange na besoin nas ye madararu simambiani ukaleonga mimle nde mada ya husiana na depute wa hatu depute umuri woi rimono haka Nairobi haruma omkonsi wakafanyishi hajuzi ikao mbabalu kumani harenge fumfu omkonsi ula uti ya bajinji kanada mwenji wandisoma kizokaya bala hahulwa bon c'est normal haukaya wandu wa mona kansi harma mafoto na mbabalu kumanodi ngoni wa mona kansi na ministre wa habari waziri wa habari zabonze wa hele jamvi c'est normal wa komori wa juzi sema suad e bala depute muri hahulwa bala sadungwe mwanamshwaye hajira ezazilindi mimi ngami mengoni mo wandu waka wanzia haraka ukaya depute muri hafanya error sho wakati ndo huo habona jereza zila zakaza jira SMS tizimirangu sende harma biyo ni tsahenjuwe mana depute muri ya lo harma mkonsi ula ya rudi ya kansi na mbabalu kumani no andwa hele jamvi halafu baada nenda harma zembio za hangu tsiunduka ya depute muri ngabo mkonsi kao ukaujiri shaye kabla abantu ngasina mifumo mili banu haka Kigali harmensi ya Rwanda harmon barnama jisho wahele bunjiloku linu la kaya ikao lahe ACP inunsi ikao ngizo 28 eta 28 eta européen ikao wahana mshirikiano wa hao wona simengo mfukare na shenda zahe Afrika. Donc yinu de 9e session yahe omkonsi wa hauo ikaufanyika Nairobi. Depute umuri gena fonction bil gena fonction kaya ye membro wahe le kungumanyo linu la ACP gena mkonsi wabili ikawo nge mwabili nge dhamana wabili haruma owanwa barnama jisha mkonsi unu. Donc heza fonction izo zombili d'après les renseignements kaotizi Paris depute umuri ika muhimu yende haruma umkonsi unu ikao simambiano kanga sina mifumo mili banu mfumo hunda mifumo mili haka Kigali ho Rwanda ho barnama jisha umkonsi unu wakaya ye mwezi shenda mwezi 10 ya Desembro yini kaomba balu kumani haka ujirande haruma umkonsi unu utanganyao eta 28 za heni Europeni hamkungumanyo mashirikano ya hao na simengo mfukarena 8 na shenda za Afrika. Donc hazila dhamana za hekao yo promotion
ikao yo carrière ikao ngui prepare ikao yo engagement erenga itio seulement harumwe serikali ya Mbaba Lukumani shekao izononge kao zikaya rango wakati ya kayabo ika favorable tepitomuri ya jirande harumon konsiun yesa zidi hindi ye faida ya hom konsiunu ka tepitomuri hende ha constate ndongo zinji zaheda ula ya Mbaba Lukumani ikao wazifanya haruma le kungumanyo linu nando mavwa hezedene kao kwa jaziliba nande zetabu ikao ngwendo wanzi hamabaru waiho wambandrabu haruma le kungumanyo linu la ukayangwa wa haruma ndongo fulani haruma ensi na akhlabu izondrabu yabo ula msieje wa hahe unde udekuvre ndongo zinji watino kaya leonge na zedwa maana ikao kajajojo ujire tena haruma zenongo zinu lesu alali bakizima suzisa yeza barindi ni tepitomuri ya unri haruma mkonsi wazima yena Mbaba Lukumani ya jihunde haruma mkonsi mzima yena ministro efu hato wakati Mbaba Lukumani akaurenge omrongo baada ya libazedene za 80 millions de francs comoriens ya kauyilwa ya ziliba sur place shari ono tepitomuri odingoni yabo yemrwambe parti yu abaha yuebakisha tepitomuri ya jajeleze ya elezoa komor ya juze iliri juwe kahwenda iho bende babadili handongo zindwaji shaye inswafu dokaya ye mambro wa hele kungumanyo linu ye vice president wa homkonsi unu ye mengoni mwandu waka Kigali iho Rwanda wako prepare wa mkonsi wa hele bunchilo linu yabo ulaukaya keka kayabo kaijaka masula haika obligende nabo ya henda nabo ya lo harumale kungumanyo linu ngaya mpeshole jamvila Mbaba Lukumani haruma ndongo zinji za ndrabo wajohanza wazifanya watsoshindo zifanya haila plasilo na depitomuri abahari bakiri juwe esko bonda wamdekuvro kange na pua ngena vamanasi tsonchashi harmole kungumanyolini eske wamhulu yekwa jamhula yeza jirindi yawaba hanarlinde depitomuri parce que mimema nabanike prudent dokari oneza jira SMS rabezarara lekio ramdea nabo rijari hundu kaya dilande contrary hakana ndongo zahe yako zifanya ebenge kwezi narilinde depitomuri ngujorejei sûrement zemedia ngwajo humsaha ngujoje exprime ngujoleza ola manadamu ikao yetso abazenongo izo ya ono masulaha yekale ohaono masulaha yokaya henda hadisiena Mbaba Lukumani bonze ilia wadunge ngarjozi jua yekai la ija ha strategy zokaya nsika oblige andwa enda bopia wakensi wazima ngarjozi jua yekazi lande ze plan za Mbaba Lukumani ngarjozi jua sha ritibezeri fanya fijo ridore ngazila Mbaba Lukumani yanzao rejirumilia rejisisa bonsi haruma katika webidi rilinde rijue masulaha yonde mbabi mimi na shinda na Parisa o haruma ya mafotora yao na depitomuri nele jamvi la Mbaba Lukumani kwezi wa Komor kama evolue mbabi haruma konferansi ya HCRC yako siku ajuzi wakahenda wa felicite Mbaba Lukumani ne reisiti ya hao ya he konferansi ya he ma partenaire ikawa ikanza ike konferansi ya mabayeur de fonds nelezokaya skatifanya posto ya emoma sambanga mdefio anadamu ikaongwa josubuti wa mbokaya ya konferansi la yundu reisiti haukaifanya eshek omrongo wa handani wa belu haonesokaya arisi wa ndulobo nze kartu anzensi ya hatu hatanga bandu wa interpele wa mbaka kartu jwala anadamu indini saukaya duwa zokaya wafanyi havoti ramba karja kubale mdulo yabo abo haina ndongozi joko jilibon sijura bonze rondani fuwa kubalukaya ngari wanona yezi yabo haina kungizo permi yabo yoti ndongozi jodo mshangaze karja ramba kaka bati conference jabo koza ndongozi ngari zijoka zindongozi ndabu haukaye conference uyo keja prepare wa ala hauteur yebanu wowo yemaana wakafanya conference wakawahara hofanya armensi ya wendi harma 1 milliard ya depensi yakaurumisha harma conference manuando ala watu jabon sijundi wakahura watu jojao na mafosho ya pari ya lobon siju wakahujano kenu nsitso na lapitali ya joka madeka no kojonda lapitali wakanza jao no kaini tsikao zemalizaho wanduajo kanzaje wa investissement siju henu joremanu wadenge bidare ngamvia rohe wakaanza jone sokabanensi inu henu mdujoko jatema na helikoli hun banata ze kol privandu kwa dosoma yeza ka waharanao hindi dotsa ho na investisseur wanu watijawa one realite aho akomulu wa shemezonu siku ebenge watu zifanya bonsiju ika obligero wa one sebonzo kaba nizo dezilo bonsiju yoya handa nibo belu welewe ukabalaka mjaka utamvuani mtoka ya mamoni
haukeka mkahamba kamsware ngwenda Komoro na bonga bozeli hotelizola la pour l'instant na zikena nkunguni na zitikena maji na zizimwa mwenje masihu shawa jo découvrir réalité wala mhuliziwa revu hakuandu wala kabla roja watoema pesa hawaja investise wala wamba ndongo wala shazi la promesi ka uzojwa zitenewa uzeshue en fonctionizo wa wajoja watundu mwende mwambia riwono aibu mkuu wakati msedia kwamba kabafanya kudeta mengomira ronsi juu wakati msedia kwamba kaya wana zisiwa zolizo mgwa hanza on sait pas pourquoi wakati msedia ka argumente heshizungu shandrabo ya bitse sijini nsi na udotseha haukabane gouvernement nyonsi pia kamtsujira nde konti shawagba lanvimu kamtine comportement ujibali ya mrepresentant sibonze makalma maziro phénomène zinjizi jirio mjamini sofonde asubuta kense damba ekahatusha 2000 euro efanya vertige yabo wodha manendi ani mbabalu kumanyende hula yazingareola huni yesaya ne hindini na ani ngaranzoro mabenu kaya yensi ya hatura haketi no wanadamu ikao ngwaonesawe karismu ne jirma mrudwaman ebenge kabala nyinyi mkafanya kaya mkaudeplacer conference la mtsiparo wandu wajabon siju wajo découvrensi waone mashaka mlonayo yajo kubala msediani amsueli yani jo kauharaya trawa wala mrande wa mpande wa revu parce que bala zila promesi ebenge shaihani usidwamba ngao na nduamba kwatso lo wana wa Komori c'est normal parce que ngala nzori juze komorize kolizilio hata wanyi mjirande contineze ndabo mrambi yao c'est pas logique ukansi itsa home investisseur na mabailleur de fonds de bon siju idwamba chef d'état hende haruma mkonsi wa Afrika haruma nsimengo mfukare na shenda yambare ndengari lo 80 millions kajazili ba entre 6 mois à 12 mois shaende akauzingara sur le terrain bilo kakana urongo wange zilibwa yabo ndamdone so haya yawe mapartenaire wao wasangwa mdekuvreoni yotsi handani yotsi kadwa bilira ngumbaba lukumana lwar mwezi ze problemi zozi mhundrao haini wakatendar mkonsi hata ila yahe pene security handi hazi lwatse na hamalene na abo harume period yahe parce que ka 2016 ebenge yabo msija hunu mdo fikuru kaba no wandu wanzo wa investisseur maensi walanga msingojo jamda mafanye hamande projet mbaba lukumani ya heshi yoshila yenda ashirenga bonze nenyunyi yenda mbandabo yahe ye conference yahe ya emergency nda hiba le photo mfanyama bano wanadamu pyotso jodora ndo wotso jodo hulizwa revu ama Komoro yabo belunga nzole wokaya 6 yembana hatunani ramba mpaka daula ya haki ekaka mtujwe mana daula ya haki dokabo nyi daula mdo yabo kamsi wa haki kamjavotewa mwibi yabo kaba timba banu mjobira rumwe dunia mkeka mundu shiba ikangabo mwana Mkomoro benge mzima utsojo Central Africa ngabo mdu mzima abo yemru wahatsanga juza rumwe machilisi ono ya diaspora na bonge ndaechi yabweni tumjonda Central Africa mruwetso jojo hamdungeni ebenge ritijabanu mrende andu madugongo mdamba na rikanza rimenye conference kartsanza zenjema zijebon siju nyinde mtsanza zenjema zijebon siju haukeni nsitso na nduwa kansi wa hadisi wanduko parwenda uson ye komorika batsimru tujo kangyo instable na mwende manje moni hatarmo femine bank mondial sera proza ngwambao ukamengoni mweze nongo zarejeza ye ekonomi ya hensi bon siju daboko ngabo instabilité politique ikao hiyo yo engendre problème zinji harmo ekonomi ya yonsi yerango balo instabilité politique abanga mjoka henda usonichi na mtsorambia na wezo greve izo problem iraisika no parota plans ya nisande usoni ye manambasa uhaumbabi harmaze plazilo yabo dabo yake kilulu doni nino ando mtenda abo hansi projet yo ketso realiza mami ili yo de point hadani ye point abidi Maulana Sharifu hakaujibu suala haelezo kaya vanabaha habuzisokema na mkosiruke conference nunge jokwenda usonindi hambokaya emane conference nujo nda usoni ndokaya ze conference za ndani ye madati yakodo fanyiwa zisodoja katika uze pouvoir za kabo zikwenda zazo shainu inunga sisuruka jo bakibano ritimizi kujitrompe bo Maulana ya ndaninga muhambio mbabalu kumani hamba jusqu'à 2021 chasi benge maudungu joroha shamu mlavyonuka benge jusqu'à 2030 ngani yabo ngamjwawe mana projet ngamjwawe mana investisseur ngamjwawe mana bailleur de fonds agitensi juu izo projet kawata mbabalu kumani joroha abo raheza saze jarealize yabo mjitrompe hakabanga mtrukaya wandu wambangwa joko ja investisseur wanga msojona maudu andiso bala ameliza zindu na mali wejabon siju no izo tsi hamandani mtsingorenga mali za hiyo tsimwe rumeli mwanza mtsotsa mjoli za tsawa wa wandu kangwanzo wake sur ne mali hao banwa jowe tie ikawa jandu ke banki ya hensi yumu wandu kangabo arriere za salaire za ma fonctionnaires za timizi 10 mois wandu ka henu sequence nungabo greve wandu ka tole telwa jokola lo mjengo jokore ngwa mpaka wake grupu ya weke grupu yari menya habongwa jola la hizani
wahundoke jore mwani palu yabo ngebidware ngamvyo botasarohe wahundoka banu hotsoro haonde wa de douane zindu zao ngejo mkuni hondoke paremenyeha haungabo problem wondo bejo kauja kensar mansi amandiyo yardi able shama hiyo siku kanga bo wandu olaya ngabo problem za maandamano yabo raha e conference la kejabidi kwa wakati unu yeza kweli ila mpanya erreur nku c'était pas le moment ya kufanya conference ya mandaila hauko wakati ufanya conference nganzo kensingo bazima nganzo kezanongo pia zistehilwa nganzo ke revolue mbad haukema bani hanu wabushini juzi wakafanya conference au 2016 faransa banu entre le 1er et le 2 décembre 2016 bahiwo wakaanza 5 milliards de dollars ha projet mengo mitano shawa tende wakaneze 2 milliards donc yabwa bala plan kao deja hata waone sokanga sinamba bitsei garanzori sediwa yenyinyi donc yabo msije mdorenga ndongo za mapiti kabanga fruko wa komori ngasimalaba obahanura mzingarani banu karna urejei siso jodo dono seze malfe ikao ndo mzifanyo harmensi ya hatune corruption ikao yondo ndongo ya handani maitowa harumansi bwatsoma esha watsomruliwa ye president ndongo ya handani ndo to corruption da jeze mshahara izo pia ngari zifanyo zera poro izo rezibeha kamna hundra hata hatuandu wajabala wambazila Alexandre George ngamono kase normal kae bad wasubuti wabehe audio ya ujawarongo we ala place yo kawa te place mdu watso hata chef d'etat ya ji representer mon konsuhan watso wandu ma important wala wahaja shamode marenge ma commerçant wa Aubervilliers alingo uzaze costume ikewala de wandu maka jamhadi sinyinao kamjona hayaza ngozila hata ba mto shindo to donner chiffre exact ya wandu wa promete uja investissement siju shalo 3 milliards lo 2 milliards lo 4 milliards lo 6 milliards mto shindo to rapport atara isibo ya haja ho aeroport ya tushindo ambandongo mbili era iso hanyu donc yabo na mweloka ya msamwe shuwe izo tunongo kaunga mjodora ambandongo izo mwe shuwe ya kadwararo woyi waziri wahe mali wandrabo woyi utujwa yambao hauke waziri wahe yankiba wari pasheu wona mru jamsedi ya korenga mrongo ya tushindwa mbata mbandongo shahendenge hama mru historien hendengu ngu presenter comme ori heli ya kansi jau hata hoto shinda ya defende ye domenia he ya head industry ikaongero produzo 12% nsiju ya toshinda hambeza evolue neza regresse ni hajanza sediwa shati ngwambe nizo ambazambwa donc komori sima siwamane ndimeba kifaransa kartu jwa pourquoi shari kubali jawani dongo za mafiti na kudetana ndongo ka kazitsa harme domenia waziri wa he ya industry weongo lindo hakika uone sembabi zefai neza nongo ka uzameliore rangwa katulo yabo ili uensite ili unike jitadi wala ndwanzo wajebon siju waonese subuti wambe ukaya industry ya komori ngare reproduire 50% haungare reproduire kujajo subuta ukango juo ya kahamba bwamba ukanga sarma mwentu pursa ya he ekonomia hatu iroshite halafu ngomjo yabo mrenge mikonsi mrujashihani ngwambo kaya vanu ngabo wandu wauzisaba nukayari yemfaransa na ntsizindo jina wasawavumbwa mapese kawa yatuara nguhale wayatia harmwa ye le katibalin zalongo izongo zonoji shani ngwambo kano so muhimu atu ekema pesa ngenda harmwa ye madhumanio ya he conference yabo yo positif parce que muhimu atu ngara nzobundu sinde hali sono kaila shani sofi vraiment bondo banna kona ignorance ya wandu hamadani bahimdunda wambanga waziri wankiba usubuti ujaukensi wamboka yabo zenongo izonga zinja harma rapport harma wakati kao yabo harma ze donner chiffre kao lo mafikiri pia yabo mreje dingoni yabo imenye pia yode mana mtoshido done yeze kweli parce que nyinyi mkauja hun gabonsi zafanya mkataba wona asira nguhali min hunde faransa harma mkataba mbaba lukumani ya jasnye banu wa hesa 50 millions d'euros ila ya hanyune maore ikawe lange ndo ya sedi ya harumwe plan ya maore no mreja yuwa hoandu wa komori walo maore hautahai sedi ya wandu wa wajonde hazi o harumwe mashababi nezenongo pia wa evolue yonde zenongo matualilia nino wa maore iliwazi yeze kwasa warejezo wandu walo maore ngazija harumwe mahamiraru heni mwahanga mjoloni kwa 50 millions d'euros harumwe mahamiraru yosa 50 millions shan contrepartie nganzo wandu wa mapesa hao ya jawa saidie ya buweze hazi ya redeje ilo wandu wa evolue mjahunu mbala plaindwa jina ya mahadisi ya emergence 2030 ya mapesa asandi sorumilo abonsi juu ya okamja kama ya shifre harumaze ze 6 miliari mwaka utsaha kamjati ya 50 millions ya mfaransa asamnikan parce que yonga en consommation déjà yayo ya sanga en investissement ngarumishi hao shahaja hamremeni ba shononde hayatia yabo ya minyi pia
yabo kuna ujojambo kaya yabo baada ya njia yabo toujours yose positif no yayo ke jabidi yake inclure harumaze projet mazbalo ja Faransa juzi yayo yasamga yo haruma projet zindwaji ya ikaongizo ankuru za projet asa ya atilo endao shabanu ze projet mabalia yekema pesa wa mathalani atilo haruma peshi ya agriculture yayonga yo haruma izo masam consommer yo mlo haruma ze investissement sama samahani masama investisse shazinu kontrazindo jina ze similiari izo mkaulinde mfaransa mnikeni ushinzi wa mapesa mandwa jina abahe ka hajam tiani shono ndombani hamande zensi zindwaji yabwe hakika yala mapesa mamba mkao yanza kamja ya Parisa yabo hakika mfose harumaze kalkuli yabo mfose harumaze programu zanyu pia yabo mfose harumaze projet hasibabu indini hasibabu da Faransa yaja ya melange pia hunu hasinya katiba jindwaji hunu harengele katiba arda mtinana armalin mabalajuz yabo wewe ni hali shaihani kutsina yankiliwelewo kaya vanunga bonongo zaminyiha sindaye bahisha hata msizinji wa msediani rangu hale ya Maroko nini kamjaka ulinda nongoza bursu kweli mtao msomo shaka mjatia arme domenio kajau mkaulinda lekoli ziwaha mkaulinda university saidiwa mkaulinda jau hajamni kanongoza diploma aiza bursu ikauza bursu izo ende joka ugani pasikuana wakomori wao wajokwenda Maroku ngwanzukanza ule shaula Maroku wajokanza alibe nyumba Maroku wajokanza alibe zetura za Maroku yabwate la bursu amba msediani ye mapese mapara wajokolo wabwe sheya ngajoka menjirahane bursu yabwe yaganye de Maroku hamtana shauzi tsoni donc arimaze nongo izopia ngabonongwe kaole katima mwali balo jangunu lifoseha pourquoi mtsambaze kweti ebengena mkeradhi kangu afanya ndongo banuka mtulongoza malaba kamtsinda nyina wajinga nganyida nyina nadamu wele wao mtiso jamdorenga zenongoza mafitibari ngamtsuganza mjikontante ze esprit zanyu karinyinde mwele wao halafike bala sisido wajinga na izonongo sonsi perele wao mrudi mziye hodojiri dikilizokaya ngarushukuru Mwenyezi Mungu bazanongo zino akauzifanyana nu wakomori banu mhansuka mwana mkomori kanoparo ka expert banu mhansuka ndongorjo kolo fabonsi juu mpaka solenda tsama technicien bonze banu mhansuka zenongorjo kolo fabonsi juu mpaka solenda mdema tsama expert wa bonze c'est dommage halafu leo mamba mfanya katiba mabonga mjire jisoka alifanya katiba yemana mabori somwendi yode mana mbakaya wandu wajoja maudu na fikire maudahe komor rangunda baha wandu wanga lioke komor ngasina mabezo ya medecin fulani ekanga bo bursu zitolwao na zitolo harmaze domeni hizo ili maudu tijoje mapesa atwemenji bisolenda bagiza ndubonze rangwe menji ngala wao ho wandu ndo wetrete ngala wao ho wandu ndo fanya biashara ngala wao ho wandu ndo wesoma rititoka karitina tamba hindu joba kibonsi juu en realite heni mriali we mapesa hemenji ngelo bonze yode mane nsirto shindokana bahindu mweshoke banki yatu le wilala no wandu watolwao yezino kamdendo anza tunde ze malezi njinde zahiba iyo kabatsina mnendraji yeziamba balukumani ze malezi nji deza detournewa yebenge kwezi tikanza nikaze yabo manasa tirumia preske lera wanusu ya utsobabuha Rijero nani harma madazi ndoaji ngama espero ke video yinu wandu wenji ngwajoitsa hawaidunge denge kweli ngiolo shamduna tsorenga madanzi maharma izo namba banu ijomo interesse aishie no ili zenongo zinu rizikaze bahanu ba abdala kana ujwa evolue karna ujwa harifi harma bana yinu e karjibali ya harma mpaga yunu ngebidori ji structure ke na ukiriri ke hali yinu sino abdala ngujore jedingoni na aboka batsi mrujonda mvutsena ajuse mrunda jinabo nsiju hauka jusqu'à présent wode mriaji déterminé yono wana anya en contrepartie ngabido batu sisirifanya haziyo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.